Wassalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, nuwasilu darsana fi hadhihi al-lailah fi kitabi Lancar Ngomong Arab. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. نعم، كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah bi خير، الحمد لله. أين وصلنا؟ وصلنا إلى jam'ul jam'ul mudzakkar salim, sahih? Wal muannats as-salim. Nah, baik. الآن ندخل إلى درس جديد ألا وهو جمع التكسير. نعم، جمع التكسير. طيب، هذا جمع التكسير. ما معنى جمع التكسير؟ ما معنى جمع التكسير؟ jamak yang tidak beraturan. جمع yang tidak beraturan. يعني التكسير من كلمة كسر يكسر يكسر تكسير. نعم. لماذا سمي جمع التكسير؟ لماذا سمي التكسير؟ Kenapa ya harus taksir? Ya, kenapa harus taksir? Kenapa dinamakan taksir? Lianna, karena jama' ini merubah bentuk kalimat yang asli, ya. Karena jama' ini merubah bentuk kalimat yang asli. Ya. Nanti kita akan dapati. Kita beri contoh pada kalimat baitun, ya. Baitun artinya rumah. Ketika dia dijama', maka tidak seperti jamaknya mudzakkar salim dan muannats salim yang ditambahkan huruf yang paten. Mudzakkar salim, muannats salim itu hurufnya paten. Ya. Nah, di sini dia tidak ditambah ya'nun baitina atau baituna, enggak. Tapi berubah bentuknya menjadi buyut. Ya. Dia berubah bentuk menjadi buyut. Nah, berubah bentuk menjadi buyut. Kalau jamak mudzakkar salim seperti kemarin misalnya muslimun, ya, ini kan bait satu rumah, ini rumah-rumah banyak. Satu orang muslim dijadikan jamak mudzakkar salim. Apa? Jadinya bagaimana muslim? Jadi jamak mudzakkar salim? Muslimuna. Nah, mumtaz. Atau
Muslimaini. Muslimina. muslimina. Nah, atau muslimina. Muslimina. Baik. Nah, jamak mudzakkar salim ketika dia dihilangkan waw nun dan ya nun, maka kalimat muslimnya ini tetap tidak berkurang hurufnya, tidak bertambah hurufnya. Nah, kan jamak taksir hurufnya bertambah. Yang awalnya ba 1, ya 2, ta 3 menjadi 4 huruf. Ba 1, ya 2, waw 3, ta 4. Nah, menjadi 4 huruf. Ya. Jadi ada bentuk yang berubah dari pola asalnya. Nah, baik, naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal asdiqa, ismi Muawiyah. Fadal. Ayuhal Asli asdika ismi Muawiyah. Muawiyah. Nah, ma ma'na ayyuhal asdiqa? Wahai teman-temanku. Aywa, wahai teman-teman. Ismi Namaku, nama saya Muawiyah. Muawiyah. Nah, nama saya Nama saya Muawiyah. Muawiyah. Al-yawmu yawmu Idil Fitri. Fadal. Al-yawmu Yaumu Yaumu Idul Fitri. Fitri. Nah, terjem. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, al-yawm hari ini yawmu Idil Fitri adalah hari Idul Fitri. Fi yawmil Idi ijtama'a jami'ul usrati. Fi yaumil Fi yaumil Fi yaumil idi istama'a jami'il asrati. jami'il usrati. Jami'ul usrati. Jami'ul usrati. Fi baiti jaddi. Fi baiti jaddi. fi baiti di Terjem. Fi yawmil Id. fi Pada yaum- hari Idul Hari- Fitri, Pada hari Idul Fitri. Ijtama'a jami'ul usrati. kita mengumpulkan keluarga. Keluarga Mengumpulkan. berkumpul. Nah, jami'ul ijtama'a berkumpul. Jami'u seluruh. Jami' ya. Jami'ul usrati seluruh keluarga. Berkumpul seluruh keluarga. Fi baiti jaddi. di rumah Di rumah yang baru. Lah, itu jadid. Eh. Jadi, Kakek. Oh iya, kakek. Ayo. Nah, berkumpul seluruh keluarga di rumah. Jadi, anak. Jadi, Apa? Kakek siapa itu? Saya Kakek kakekku. saya. Jadi Ayo. baiti jadi ya. Sayati jami'u ikhwani wa a'mami. Fadal. Seperti jami'u Ikhwani wa a'mami Min qaryatin ba'idatin. min qaryatin ba'idatin. Nah, sayati, ma makna sayati? akan Aku berkunjung. La, sayati, huwa, dia. dia akan Oh, dia datang. mengunjungiku. La, sayati Saya akan akan datang, datang. ya, Saya akan datang. Jami'u, apa tadi jami'? Keluarga. seluruh Semua. Ikhwani, saudara saudara-saudaraku. Saudara. Ikhwan, Iya, ya. saya Ikhwan. Wa a'mami. Wa a'mami.
Berarti. Kepala keluarga. Amun. Paman. Kepala keluarga. Pamanku. Paman, Oh, paman. Paman. Oh, wa paman. a'mami min qaryatin ba'idah. Min Dari negara Kota yang jauh. kota. ba'id. Dari kampung Korea. yang Jauh. jauh. Kampung. Min qaryatin ba'idah. Hum yahmiluna al-at'imata. Yahmiluna. Yahmilunal at'imata. Hum yahmiluna al-at'imata. Hum yahmiluna Mereka. At'imata. Wal fawahikal mutanawwi'ata. Wal fawakiha. Hal Mutanawwi'ata. tanawwi'ata. Nah, hum yahmilun. Ma mana yahmilun? Mereka Membawa yahmilul makanan. at'imah. Makanan. Makanan. Wal fawakiha. Dan Buah-buahan. buah-buahan. Al mutanawwi'ata. Yang bermacam-macam. Bermacam-macam. Ana uhibbu yawmal 'id. Saya menyukai hari Id. Nah, ana uhibbu yawmal 'id. Saya cinta Idul Yaumid hari apa? Saya cinta Aku menyukai aku Iya, aku mencintai. menyukai hari Id. Nah, Yaumil. sama aja. Aku menyukai, aku mencintai hari Id. Nah. Baik. Ana aqra huna. Ayyuhal asdiqa, ismi Sarah. Tafadhal. Ayuhal Misal. Al-yawmu yawmu 'idil fitri. Yaumul Fitri. Yaumul Idul Fitri. Fi yawmil 'id. Yaumil Yaumil 'id. Yaumil Id. Ijtama'a jami'ul usrati. Ijtama'a jami'ul usrati. Mi'ul Usrati. Fi baiti jaddati. Fi baiti jaddati. Baiti jaddati. Sayati jami'u akhawati. Sayati jami'u akhwati Wa ammati. wa ammati Min madinatin ba'idah. min min badi madinati ba'idah. Hum yahmiluna al-ashribata. Hum yahmiluna ashribata Wa anwa'al ka'ki. wa wa anwa'al ka'ki Al-mukhtalifati. al-mukhtalifati. Anwa'al ka'ki. Al-mukhtalifata. Nah. Mukhtalifah. Ta. Bukan ti. Ana uhibbu yawmal 'idi. Ana uhibbu yawmal id. Baik. Ma ma'na akhawat huna? Saudari-saudariku. Saudari-saudariku. Jaddati. Nenekku. Nenekku. Ammati. Bibi-bibiku. Ayo, tante-tanteku, bibiku. Kalau am sama ammah itu bibi dan paman dari bapak dapat dari ibu? Lupa. Dari bapak ya. Dari bapak. Kalau dari ibu apa namanya kemarin? Lupa. Khol sama Kholatun. kholatun. Nah, Apa? jadi paman dari bapak am, paman dari ibu khol. Bibi Khol. dari bapak ammah, bibi dari ibu kholah. Baik. Ini yang dari bapak ya? Khol itu ya? Dari ibu khol. Dari ibu. Am dari bapak. Nah. Baik.
Hum yahmilun ashribah au Madinah. Ma mana Madinah? Kota, Nah, Kota. Ya. Qaryah tadi? desa, kampung. kampung, Kampung. Ya. Ashribah minuman, minuman. Mumtaz. minuman. Al-ka'ak. Hmm. Ka'ak. Kek ya, kek. Oh, Apa, roti Ustaz? kek. Bolu. Oh, Aywa. kek, Kue lah, kue. Ka'ak. kak. Oh, Baik. iya. Al-mukhtalifah, ma mana mukhtalifah? Al-mukhtalifah, ma mana mukhtalifah? Khalifah. Berbeda. Nah, berbeda-beda. Sama, Mutanawiyah bermacam-macam. Ya. Tak sama mutanawiyah aja itu kan Ustaz ya? bermacam-macam, mukhtalifah berbeda-beda. Tapi intinya mah sama. Ya. Al-maqsud wahid. Maksudnya satu. Taib, barakallahu fikum. Al-an nuridu minkum kul wahid yaqra. Tafadhal. أخ الشيخ فرسان تفضل Nah, اقرأ. ayyuhal asdiqa ismi Muawiyah. Al-yawmu yawmu Idil Fitri. Fi yaumil Id ijtama'a jami'ul usrati fi baiti jaddi. Sayati jami'u ikhwani wa a'mami min qaryatin ba'idatin. Hum yahmilunal ad'imata wal fawakiha al-mutanawwi'ah. Ana uhibbu yaumal Aid. ممتاز بارك الله فيك. آنسة هستي تفضلي اقرأي. Ayyuhal asdiqoti ismi. أصدقاء. Ayyuhal Itu salah asdiqo. Ibu. Afwan, itu dicoret aja taknya. Harusnya hamzah itu. Oh, Salah, afwan ayyuhal ya. asdiqo Afwan. Nah, ismi syaro. Al-yaumal yaumul idul fitri. Idul Fitri. Nah, Yaumul ya Ustaz ya. nah, Yaumul idul fitri. Fi yaumul aid ijtama'a. ijtama'a jami'ul usroti fi madinat fi baiti Dati. jadat Jaddati. fi baiti jadati. Saya ti jami'u akhawati wa amati min madinati baidati Ba'idah. baidah Ba'idah. baidah Nah, hum yahmiluna ashribata. Nah, asribata wa an wa'a hmm. ak Nah, mukhtalifah. nah. Ana uhibu yaumil id. Saat Nah. ممتاز ما شاء الله. آنسة أنا تفضلي. Baca Ustazah. Ustaz. Ustazah. Apa? Ya, tafadhal. Yang diulang lagi yang tadi. Nah, nah. Ayyuhal asdiqo ismi saripah ya. Ismi Sarah. saroh. Nah, sarah lah bahasa kita sarah ya. Sarah. Bahasa Arab sarah. Ismi sarah al yaum Nah. yuwamu Yaumu. al yaumu idul fitri. Nah,
fi yaumil id fil yaumil id ijtama'a jami'ul usrati fi baiti jadati Nah, terus. Masya Allah. sayati jami'u ahwati wa amalati min Wa'ammati. wa amati min madinati bi ba'idah Ba'idah. hum yahmiluna asrot Ashribah. hum yahmiluna asribah wa anwa al-ka'ak Nah, al-muhtalifah nah. ana uhibbu yaumal id. Mumtaz. Masya Allah. Baik. Anissa Mariani, tafadhali. Oke. Ayyuhal asdiqati ismi Sarah al-yawmu yawmul Eidil Fitri. Fi yawmil Eidi ijtama'a jami'ul usrati fi baiti jaddati. Sayati jami'u ahwati wa amati min madinati ba'idah. Hum yahmiluna al-ashribata wa anwa'al ka'aqal muhtalifah. Ana uhibbu yawmal Eid. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhali Udah Anissa seperti orang Siti. Arab. Nah, syukran. Muntaj Anissa Siti Mumtaj Khadijah. Asanti Ahsanti. Nah, Santi Ashanti apa Ahsanti? Ahsanti Oh, kan ya Ustaz, Ashanti. Ahsanti bagus kan, baik gitu Ustaz. Sahih, sahih. Betul, betul. Baik, tafadhali Anissa Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal asdiqat ismi Sarah. Al-yawmu yawmu Idil Fitri. Fi yaumil Idi ijtama'a jami'ul usrati fi baiti jaddati. Sayati jami'u akhwati wa ammati min madinati ba'idah. Hum yahmiluna asribata wa anwa al-ka'ak al-muhtalifah. Ana uhibbu yaumal Id. Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Yani alhamdulillah al-qiraah jayidah. Ya, bacanya alhamdulillah. Ustaz tadi anwa'u itu apa Ustaz? Anwa' bermacam-macam. Oh, sama aja. Khalifah bukan bermacam Anwa' bermacam-macam. Nah, Bermacam-macam. anwa bermacam-macam. Mukhtalifah Ustaz wa makna berbeda-beda. Nah. Makanya dalam fikih itu ada ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? perbedaan. Perbedaan. Ada khilaf, perbedaan. Mukhtalifah, perbedaan. Nah. Baik. Kita coba bedah teksnya. Dari sini nukhrij kita keluarkan. Nukhriju al-jama'. Nukhriju jam'at taksir. Kita keluarkan jamak taksir dari kisah ini. Min hadhil qissah, min hadhihin nas, dari teks ini. Nukhriju jam'at taksir. Taib. Ayuhal asdiqa. Ismi Muawiyah. Ada jamak taksir nggak di sini? Asdiqah. Ada. Taib. Asdiqa. Ini jamaknya. Ma huwa mufraduhu. Ma huwa mufraduha. Mufradnya apa? Sidik. Sodikun meren. Sidikun. Ma huwa Sadiqun. mufraduha. Sadiqun. Mumtaz. Sodikun bukan Sadiqun. orang-orang yang jujur ya. Eish? Mada? Sodikun bukannya orang-orang yang jujur. Siddiq. Sidik Sidik. Aywa. Sahih. Makanya teman dalam bahasa Arab sodiq. Artinya teman itu jujur gitu. Seharusnya begitu. Nah. Taib. Ya. Siddiq itu orang-orang yang jujur. Sidqun. Cuma
dia dari satu pola, dari satu kosakata asalnya, sodako. Ya. Jadi dari kata-kata ini, teman-teman semua, ini banyak sekali kalimat yang diambil. Jujur itu sidqun. Kemudian benar itu sodako. Ya. Masih ingat nggak kalau Nabi lagi bilang sodakta, kamu itu benar, gitu kan? Benar Iya. itu sodako. Kemudian apa Sodakta. tadi? Kamu benar. Jujur itu sidqun. Nih, sodako itu benar. Sidqun Sidqun, itu jujur. jujur. Kemudian sodako, sidqun, ada lagi. Ada sodako, ada sidqun, ada Sodikun, soduk. Ya, soduk itu jujur. Ya, ini jujur. Sidqun tadi jujur juga. Ya, jujur. sodako ini artinya benar. Sodiqun artinya teman. Tapi Jadi, satu sumbernya apa? Sodako. Ini sumber awalnya sodako. Baik. Nah, al-yawmu yawmu 'idil fitri fi yawmil 'id. Baik. tadi yang asdiqot itu jamak taksir, Ustaz. Sahih. Asdiqa jamak Iya, taksir. jamak taksir, asdiqot. Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi coba lihat. Sadiqun berapa huruf? 1, wahid, Sadiq. ithnain, thalatha, arba'ah. Asdiqa kam harfan huna? Kam harfan asdiqa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ithnain, 8. thalatha, arba'ah, khamsah, sittah. Oh iya. Sittah. Alif, sad, dal, qaf, alif, hamzah. طيب. Alif, hamzah. أيوة. يعني يتغير أو تتغير الكلمة من كلمة متكونة على 4 أحرف، يعني أصبحت كلمة متكونة على 6 أحرف. نعم، يعني متغيرة، تتغير. ما معنى تتغير؟ Berubah. تتغير يعني أولها 4 أحرف، 4 حروف، ثم 6 حروف. طيب. Penambahan. أيوة، في زيادة، يعني في زيادة. ما معنى زيادة؟ Penambahan. Tambah. نعم، زيادة ada tambahan. Tambah. في زيادة أحرف. طيب، ثم الكلمة مثلا هنا يوم. يوم مفرد أو جمع؟ يوم مفرد أو مفرد. جمع؟ مفرد. مفرد. ما جمعها؟ ما جمع يوم؟ أيام. أيام. هذا أيام، هذا جمع التكسير أو جمع مذكر سالم؟ Ayam. جمع تكسير. جمع تكسير. أيوة. لماذا لماذا يكون جمع التكسير؟ في زيادة حرف. Karena ada tambahan. أيوة، في زيادة حروف. الأول كم حرفا هنا؟ 1، 2، 3. ثم أيام كم حرفا هنا؟ في كلمة أيام كم حرفا؟ 1، Wahid. Selasa. 3، 4. 4 أحرف. طيب. ثم عيد. عيد هذا مفرد أو جمع؟ مفرد أو جمع عيد؟ عيد. Id. Jamak. الفطر. لا، واحد يعني مفرد. Mufrad. أيوة. ما جمع عيد؟ ما هو جمع العيد؟ Ayadul. أعياد. نعم.
Iya itu. صحيح نعم أعياد عيد Iya. عيد الفطر واحد أعياد يعني كثيرة نعم في 4 أحرف هنا 3 أحرف طيب في يوم العيد يجتمع جميع الأسرة طيب كلمة أسرة أسرة Usroh. هذه مفرد أو جمع Jamak. Mufrad. أسرة واحدة أسرة Usroh. Mufrad. أفراد Mufrad. Mufrad. ما جمع أسرة ما هو جمع الأسرة Jamaknya usroh. نعم Usroh. أسر Usar. أسر Usarun. جمع Iya. تكسير لكن ما هي زائدة لكن ناقصة لا هي زائدة لكنها ناقصة شوف الأول هنا 4 أحرف 4 حروف هنا كم 3 يعني ما Jadi هي berkurang. زائدة هي ناقصة نقصت الحروف من الكلمة ما معنى ناقصة Quran. ناقص Berkurang. عكس زيادة هنا زيادة هنا ناقصة Berkurang. أيوة ممتاز هنا زيادة هنا Tambah. ناقصة نعم زيادة يعني في زيادة هذه زيادة هذه زيادة أما هكذا ناقصة طيب أسر يعني أكثر من واحد في بيت جدي طيب في بيت مفرد ما جمع بيت Buyut. Bayatun. بيت أو بيوت Buyut. بيوت Buyut. Buyut. هي في زيادة طيب جد واحد Satu. Mufrad. مفرد ما جمع جد Buyut. Bayatun. جمع جد جمع جد Jad. إيش هو Yes. Buyut. ما هو جمع جد جد واحد والكثير ماذا إذا كان الجد كثيرا Ziyadah. أيوة أجداد Oh, ada. أجدادنا نعم جد واحد جد لكن أجداد هذا أكثر من واحد ما معنى أجداد Kakek. 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 أيوة زيادة نعم Yang banyak. كرر جد واحد أجداد يعني جد هكذا طيب ثم جميع إخواني نعم إخواني طيب Ikhwani. إخواني Jamak. إخوان Jamak. هذا جمع أو مفرد Jamak. Jamak. ممتاز جمع. ما هو مفرده Akhi. Ahun. Akhun. أخ ممتاز Ahun. أيوة أخ إخوان طيب أو في جمعين هناك إخوان وهناك إخوة وهناك إخوة إخوة في إخوان في إخوة يعني هناك جمعين من أخ هناك جمعين إخوان وإخوة طيب في جمعين إخوة وإخوان فهمتم؟ لا fahimna. Fahimna. فهم طيب جيد فهمنا في إخوة في إخوان إخوة ليس أخوات لا تخطئ أخوات هذا غير هذا
امرأة. أما إخوة جمع رجال، هذه إخوة. أما أخوات جمع النساء. نعم، جمع أخت. أما إخوة هذا جمع أخ. بارك الله فيك. Mufradnya طيب apa Ustaz? إيش؟ Mufrad Uhtun ya. dari akhwat. أخت أختun. أخوات. أخت هنا أخوات. أخ إخوة أو إخوان. فهمت؟ عرف كيف؟ كيف؟ جيد. في سؤال أو فهمتم؟ Fahimna. لا بس يعني اسأل بلغة إندونيسية أنا سأجيب. اسأل بلغة إندونيسية أنا سأجيب، ما في مشكلة. يعني اسأل باللغة إندونيسية، يعني أي شيء أنا سأجيبها. أحاول يعني أن أفهمكم بلغة عربية، لكن إن شاء الله ممكن سأترجم لكن قليلا، يعني عشان تتعودون باستماع اللغة العربية وتتكلم عربية. طيب أعمام، ما معنى أعمام؟ Paman. طيب هذا جمع أو Jamak. مفرد؟ Jamak. ما هو مفردها؟ Amun. عم. ممتاز. قرية جمع أو مفرد؟ Mufrad. مفرد. ما هو جمعها؟ جمع قرية ماذا؟ ما Nggak هو tahu. جمع، ما هي جمع قرية أو جمع قرية؟ أه؟ قرية، قرى. Qura. Ya, Qura. Iya betul. أم القرى. Ummul Qura. Ummul Qura. Kenapa Mekah disebut Ummul Qura? Ya, karena dia menjadi Ibu kota. pusat kota gitu ya, Ibu pusat kota. peradaban manusia. Nah, Al-Qaryah, Ummul Qura. Ibunya para atau ibunya kampung-kampung gitu. Ibunya kota-kota. Jadi Baik. Korea itu lebih cenderung kampung apa kota sih? Kampung kalau di bahasa hari ini kampung. Nah, baik. Qaryah. Kampung ada beberapa kalimat sebenarnya. Di antaranya Qaryah, ada juga Rif. Ya, Rif itu desa. Rif, desa. Ya, Rifun. Ustaz, Afwan itu Quranya pakai alif nggak? Apa ya aja? Pakai ini. Namanya alif maksurah. Dia bukan ya ya. Namanya alif maksurah. Nah, Ya, berarti nggak ada penambahan alif ya di setelah ro ya. iya alif maksurah namanya. Nah, jadi ini bukan ya ya. Ini alif maksurah. Nah, alif bengkok hakada. Lakin idza kana al-qasdu, tapi kalau dimaksud alif itu seperti ini, ya bukan. Ya, ini namanya alif mamdudah. Ini yang lurus, ini alif mamdudah. Yang bengkok, ini alif maksurah. Ya, sama-sama alif namanya. Karena nggak ada ya-nya di situ. Baik. Ya. Hanya beda penamaan saja. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Kenapa mamdudah? Mamdudah itu tegak, panjang gitu. Maksurah itu pendek. Ya. Baik. Baik. Hum yahmiluna al-at'imah. At'imah. Jama' Jama' atau Jamak. ya. Mumtaz. Jamak. Ma huwa mufraduhu? To'am. 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 Ta'amun. Amun. At'imah. Allah. Ta'amun. Nah. Fawakih. Jama' atau mufrad? Fawakih. Jamak. 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 Naam, jama'.
والمفرد ماذا من فواكه؟ Fakihatun. ممتاز ما شاء الله. فاكهة وفواكه مما يشتهون. في آية أين جوالي هذا؟ جوال يعني فواكه هذا ذكر في القرآن الكريم. Ya, fawakih itu disebutkan dalam Al-Quran. Di surah, di dalam surat Al-Mursalat diantaranya ya. Dan di surat Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi dhilali wa uyun." Sungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air ketika di surga. Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan mendapat buah-buahan dari berbagai macam yang mereka inginkan. Ya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kamu dengan nikmat karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kata para ulama di antaranya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah duluan sebelum makanan, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari segi ilmu dunia pada hari ini, ya, kita dianjurkan untuk makan buah dulu biasanya sebelum makan yang berat gitu ya. Nah, ini kata Al-Quran, ya, kata para ulama, itu hikmah di antara penyebutan buah dulu sebelum makanan, ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa fawakiha mimma yashtahun. Buah dulu baru makanan-makanan yang berat, seperti itu. Ya, betul, Baik, Ustaz. barakallahu fikum. Penelitian Di juga antara- seperti itu. di Yang antara- Ustadz, Kenapa? yang Ustadz baca itu tadi ada uyun itu mata air. Itu jamak. Uyun. Tadi kayaknya ada Ustadz baca. Iya, betul. Itu jamak. Jama' uyun. Mufradnya Ain. ainun. Apa? Ustadz, nya mufradnya. Bisa juga ayun. Iya. Tapi beda. Kalau uyun lebih sering dipakai buat mata air. Kalau ayun lebih dipakai buat mata. Ya. Tapi ya bisa dipakai juga sih dua-duanya. Nah, baik. Baik. Ana uhibbu yawmal Eid. Baik. هنا خلاص وباقي هذه مدينة أو جدة يعني جدات. جمع جدات. Ini jamak muannas salim. Salim. طيب ثم عمات ini jamak muannas salim dari ammatun, ya, asalnya ammatun, dia menjadi jamak ammat. Kemudian Madinah mufrad atau jamak? Madinah. Mufrad. Ma jam'uha? Madian. Madaniyah. لا هي ما هي زائدة لكن ناقصة. ننقص الحرف يعني ما نزيد الحرف لكن ننقص الحرف. نحن ننقص الحرف. أولها مدينة لكن الجمع أصبح مدن. نعم. مدن يعني أكثر من واحد. طيب. Mudun. Baru dengar. أيوة مدن. Mudunnya itu jadi jamak taksirnya Madinah, Ustaz. أيوة جمع تكسير لكن ما فيها زيادة لكن ناقصة. ما معنى ناقصة؟ Berkurang. نعم. ننقص الحرف. ننقص الحروف أو الحروف. نعم.
Thumma ashribah. Ashribah jama' atau mufrad? Jama. Jama' Jama'. Jama'. Ma huwa mufraduha? saroban, Syaroba. sarobu, Syarob. Syarobu. Syariba. Syaroba. Syaroba. Syarabun. sarobun, Syarobun. Hunaka alif. Anwa'. Anwa' jama' Syarobun. atau mufrad? jama'. Loh, Ustaz, saya sambil nulis, Ustaz, jangan cepet-cepet. Taib. Ustaz, Nanti ada rekamannya. Fi tasjil. Fi tasjil. Lupa. Ngulang itu yang malas. saroba Baik. itu Ustaz, saroba itu jama' apa mufrad? Syarab mufrad. Oh, Ashribah jama'. Nah, syarab mufrad. Ashribah jama'. Nah, ashribah jama'. Syarab mufrad. Baik. Anwa'. Ma mana anwa'? Bagian. Macam-macam. Macam-macam. Mufrad atau Macam-macam. jama'? Jama'. Jama. Ma huwa mufraduhu? Nahu. Hah? Nahu. Nahu? Nawu'. Tahu. نوع نوع هكذا. jama' Nahu. نعم نوع نوع Nau'un. نعم أنواع Anwa'. جمع نوع مفرد نوع مفرد. طيب جيد ما شاء الله. في سؤال؟ Ma fi soal. La. طيب. Masu'al. لا يوجد سؤال، ما في سؤال. Fi soal Ustaz. تفضل. Al-Kaq Ustaz. إيش؟ Mufrad. ماذا؟ Al-Kaq. Al-Kaq. الكعك مفرد. Al-Kaq mufrad. أيوة. Jamaknya أنا نسيت. lupa نسيت. ayo. الكعك mufrad. الكعك جمع كعك. انتظر ممكن أبحث. جمع كعك. أيوة كعكات. Hah? Jama' كعكات. apa? Kakak, كع انتظر kak, كعكات. kak. Kat. Oh. كعكات. Jamak taksir juga ya Ustaz? لا مؤنث سالم. Oh, mon. Kak. كعكة. Kalau kaak di sini artinya cake ya. Tapi kalau biasanya orang Arab kaak itu kayak kue cookies gitu ya. نعم. لا أنا عفوا كعك ini أولها كعكة. Jam'uha itsnain. Jamannya ada dua. Ada ka'kat, ada ka'ak. Afwan. Ya, jadi asalnya mufraduha ka'kah. Hadi jama'. Afwan, hada mufrad. Ini mufrad ya. Afwan, ana akhtatu afwan. Ana salah, afwan. Ka'kah mufrad. Jam'uha ka'ak au ka'kat. Jam'uha itsnain. Jamannya ada dua. Nah, Berarti bukannya taksir Ustaz. ada taksir, ada mu'annas salim. Nah, Double ya. ayo. Dan itu biasa ya. Satu kalimat bisa beberapa jamak. Nah. Tapi mufradnya ka'kah. Afwan. Jadi hada jamak. Ka'ak jamak min ka'kah. Nah, dihilangkan taknya.
Dihilangkan tak marbutohnya. Tak marbutohnya dihilangkan. Sebenarnya ada ya kaidah-kaidah tentang jamak, tapi memang agak banyak. Namun lebih enaknya itu dengan pembiasaan. Di antara kaidah jamak itu adalah penghilangan tak marbutoh. Kayak tadi usroh. Usroh kan mufrad. Apa jamaknya tadi? Usarun. Usar. Usarun. Dihilangkan tak marbutohnya. Contoh lain, syajarah. Mufradnya, Ashjar. jamaknya selain asjar. Sejarah. Syajar. Pohon. Syajar itu jamaknya syajarah dengan dihilangkan tak marbutoh. Bisa juga asjar. Ya. Dia ada dua. Bisa syajar, bisa asjar. Ya, yang gampangnya dihilangkan yang tak mufrad marbutoh. yang mana, Ustaz? Syajarah. Sejarah. Oke. Syajarah itu mufrad. Dihilangkan tak marbutohnya menjadi jamak. Syajar. Usrah mufrad. Hilangkan tak marbutohnya menjadi usar. Ma makna syajarah, Ustaz? Syajarah. Ada Pohon. انتظر شجرة Ini خلدي banyak gitu شجرة kan. خلدي الذي يأكل منها نبي الله آدم عليه السلام شجرة شجرة beringin شجرة Oh, أيوة kelapa نعم شجرة pohon. أيوة Itu lomba nakal. طيب ثم ada هناك kalimat, ada kalimat-kalimat lain yang cara menjamaknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada polanya terkait jamak ya. Namun polanya itu agak banyak. Ya, enaknya kita pembiasaan aja. Karena kalau dengan pola nanti jadi kayak ngapalin ada soal. Nah, di antara pola jamak adalah menghilangkan tak marbutoh. Oh, iya. Jadi jamak taksir itu ada polanya juga gitu ya, Ustaz. Kalau jamak taksir jelas jamak taksir iya ada polanya, hanya polanya banyak. Ya. Di antara polanya tadi menghilangkan tak marbutoh. Kemudian ditambahkan alif ya di akhir kalimat jadi kayak af'al. Ya misalnya yang pertama tadi apa? Penghilangan tak marbutoh ya. Tak marbutohnya dihilangkan. Kemudian ini pertama, yang kedua bentuknya af'al ya. Ini bentuknya af'al nih. Contohnya apa? Tadi asjar, aklam, Asdiko. asdiqo enggak. Asdiqo beda pola dia. Ini af'al dulu, af'al, asjar, aflam. Sama kan? Aflam atau aklam, pulpen-pulpen, pohon-pohon. Kemudian ada berapa lah. Intinya begitu. Nah, itu ada di buku-buku nahwu ya. Namun lebih enak di a'mam. Ini juga a'mam bisa nih. Af'al, a'mam. Seperti itu. Ala kulli hal, al-afdal ya, afdalnya itu al-ta'wid atau kebiasaan ya. Dibanding dengan menghafalkan pola. Baik. Karena nggak nentu. Ini bakal jadi ini, itu nggak nentu. Oh iya. Al-an min khilali al-hiwar. Min khilali al-hiwar, dari cakapan di atas, najidu jam'at taksir minha. Ikhwan, alhamdulillah. A'mam, at'imah, fawaqih, akhawat. Takalamna khalas. Nah. ثم التعريف. جمع التكسير هو ما يتغير
an surati mufradihi. Ya. Jamak taksir adalah apa-apa yang berubah dari bentuk. Ya, huwa itu adalah, ma itu apa-apa, yataghayyar berubah, an dari surah bentuk Bentuknya mufradnya, mufrad. bentuk tunggalnya. Bentuk tunggal. Ya, mufrad apa? Tunggal. Hmm. Jamak taksir adalah apa-apa yang berubah dari bentuk Tunggal. tunggalnya. Mithlu, contoh, waladun, auladun, baitun, buyutun, rajulun, rijalun. Ya. Berubah dari bentuk asalnya. Walad, ya, menjadi aulad. Lihat, asalnya waladun. Tiba-tiba depannya jadi ada hamzah. Depannya ada hamzah. Kemudian setelah lam tiba-tiba ada alif. Kemudian ada dal. Padahal asalnya cuma waladun, kok tiba-tiba jadi aulad? Ya, dia berubah dari bentuk tunggalnya. Baitun begitu. Rajulun juga seperti itu. Nah, Paling susah itu penentuan jamak taksir. insya Allah sahlah. Sahlah. Mudah. Amin. Enak. Sahal. Sahal. Insya Allah sahal. Wallahu yusahiluna. Allah yang mudahkan. Amin. Nas'alullah an yusahhila lana umurana wa dirasatana wa an yuyassira lana. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala yusahhil, memudahkan pembelajaran kita. Nah, Amin. wa yuyassira lana, dan melancarkan ya proses kita untuk belajar. Amin. Lianna ma huwa du'a Allahumma la sahla Allahumma la sahla. illa ma Maja'altahu sahlan. ja'altahu Sahlan. Ja'altahu sahla. wa anta Wa anta taj'alu iza syitah sahla. wa anta taj'alul hazna. Wa anta taj'alu. Sahla. Nah, hazna Hazna Iza syitah sahla. syi'ta syi'ta sahla. sahla. Ma makna Allahumma? Allahumma. Ya Ya Allah, Allah. la sahla, Ya Allah. La Ya ada sahla. yang Kata sesuai. tidak ada kemudahan, Tidak Ya. ada kemudahan tidak ada kemudahan illa kecuali kecuali Maja'altahu. ma ja'altahu, Apa yang apa yang apa kau yang kau menjadikan buat dia apa yang kau Oh, yang buat dia menjadikan. sahla, mudah. sahla mudah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Tidak ada hal itu kemudahan. engkau buat mudah. Itu engkau buat Wa anta taj'alul hazna, dan engkau yang dan membuat engkau yang yang menjadikan membuat menjadikan sesuatu itu menjadi sedih, sulit. hazna. Idza syi'ta sahla. Tapi kalau engkau mau, yang sulit ini akan menjadi mudah. Syahla. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian di antara doanya, ya muallima Adam 'allimna. Di antara doa kita belajar, ya muallima Adam 'allimna. Apa artinya? Ya muallim, Ya Allah. yang maha wahai zat yang maha mengajarkan. Siapa? Yang maha mengajarkan Nabi Adam. Adam. Alimna, ajarilah ajarkan kami. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama. Maka kita berdoa, ya muallima Adam, wahai zat yang telah mengajarkan Nabi Adam
seluruh apapun yang ada di bumi ini, ajarkan kami. Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, nggak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Kemudian doanya, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya. Wa ya mufahhima Sulaiman Mufahimah. fahimna. Fahim Dan zat Fahimna. yang maha memberikan pemahaman. memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Memang Fahimna, maka fahamkanlah kami. Nah, ini di Ya antara mu'allima Adam mujarab. alimna. Ya mufahima Sulaiman fahimna. Ya muallim Adam alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya. Siapa yang memberi pemahaman kepada Sulaiman tentang bahasanya semut, bahasanya burung dan hewan-hewan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam sedang berada di atas kudanya, kemudian dia berhenti mendengar suara semut yang bilang jangan jalan dulu, nanti kita keinjak-injak sama kudanya Sulaiman. Ya. Man yufahimahu. Siapa yang memberi pemahaman tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman, hal yang mustahil awalnya bagi manusia, namun nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun kita, nggak ada yang mustahil bagi kita untuk bisa mempelajari dan menguasai sesuatu kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita. Nggak ada yang mustahil. Ya. Insya Allah. Biljid wal ijtihad, ya, dengan serius dan sungguh-sungguh, wal istimrar, dan dengan terus-menerus, ya, dengan continue, annana sanafham, ya, kita akan paham, ya, insya Allah. Ustaz, Hanya soal waktu. Allahumma yasir wal tu'asir. Nah, kan Ustaz. Ya, nam doa. Allahumma yasir Allahumma yassir. wal tu'asir. Nah, Allahumma yassir. Ya, Mudahkan. Wala tu'assir. tu'asir. Nah, wala tu'assir, dan jangan engkau persulit, ya Allah. Ya. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya, ada sahal itu mudah, yusr itu lebih ke apa ya? Lancar gitu ya. Ya. Yusr ya sebenarnya mudah-mudah juga maknanya, cuma mungkin wallahu alam ya, yusr itu seperti lebih cocok atau lebih tepat Mudahkanlah, mungkin dilancarkan gitu ya. lancarkanlah. Ya, yusr itu dimudahkan, dilancarkan. Sahal itu jadi ngalir gitu. Sahal jadi mudah, sahal maknanya. Nah. Baik, ala kulli hal. Alhamdulillah. Insyaallah. Al-an nakhud tamrin. Atau tamrin fi usbul qadim insyaallah. Ya, latihan di nuajjiluha, kita tunda untuk minggu depan. Nasma al-video. Baik, nasma al-video. Tawir. Surah. أختي عائشة وأخي خالد وأخي نعمان، بحمد الله تعالى لقد قمنا بغسل اليدين والفم قبل العشاء، والآن تعالوا نقرأ بسم الله وعلى بركة الله قبل تناول الطعام. بسم الله وعلى بركة الله. Khalas. Ra'aitum al-video, udah kelihatan videonya? Sudah, Ustaz. Hah? Sudah. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Alas.
Baik. Yes. عرفت الآن لماذا أنت تمضغين الطعام بصوت عال؟ علينا أن نشيد المضغ بحيث لا يرتفع صوت أثناء المضغ. طيب أخي عمر، سأهتم بذلك من الآن إن شاء الله. Ucapannya nggak bisa diperlambat ya Ustadz? Ucapannya nggak bisa Iya, diperlambat. itu terlalu cepat gitu. Pembacaan kecepatan maksudnya gitu Ustadz. Nah, gimana ya? Baik. Jadi Allah ma adri ana. La bisa. Baik. Lakin nisa ya anak nanti kan stop ya. Nanti anak mungkin ada jahit ya. Ini kalau YouTube bisa, cuma bukan di YouTube. Atau nanti anak cek dulu videonya di YouTube ya. Ala kulli hal, ya kita coba bedah sedikit-sedikit. عرفت الآن لماذا أنت تمضغين الطعام بصوت عال؟ علينا أن نشيد المضغ بحيث لا يرتفع صوت أثناء المضغ. طيب أخي عمر. Nah, طيب أخي عمر تفضل. Toyib akhi Umar. Tayyib Nah, akhi Umar. طيب أخي عمر. Toyib, Tayyib akhi Umar. Nah, طيب أخي عمر. Toyib akhi Umar. Nah, طيب. Tulisannya gimana Ustaz? Yang perempuan namanya Umar. كيف؟ طيب أخي عمر. Nah, oke. Saudaraku Umar. طيب أخي عمر. Umar Ustaz. Umar? Umar Ini namanya. perempuan. Ada yang lakinya. Ini kan Bukan, yang ngomong yang laki perempuan. namanya Khalid sama Nu'man. Khalid sama Nu'man. Yang laki Nu'man sama Khalid. Yang ini kan perempuan. Ini namanya Umar. Yang ini. Umar. Yang perempuan namanya Umar. Nah, kan perempuannya ngomong tadi. Iya, Umar, siap gitu. Thayyib, siap. Oke. Tapi kan nggak ada yang namanya Umar selain yang Lawannya Khalid sama Nu'man. Kemarin Pak Ustadz. iya Ustaz. Iya, yang ngomong Khalid sama Nu'man, yang ngomongin ke dia kan si Umar kan? Oh, Tapi kan perempuan Ustaz kok namanya Umar. Siapa yang perempuan? Yang perempuan tuh kan yang ngomong pertama kan perempuan. Gimana sih? Saudara perempuan itu kan Alia. Ais. Iya. Coba. Ini laki apa perempuan yang pakai sorban ini? Aisyah. Ini laki nih. Oh, laki. Ini laki. Aisyah. Oh, iya Ustaz. Ini Ya, perempuan. perempuan. Iya. Baik. Iya, itu Aisyah. Aisyah. Ya. Oh, si Umar soalnya pakai sorbannya kayak perempuan, Ustadz. Jadi kayak perempuan. Suaranya juga kayak perempuan. Ya ini emang orang Arab kalau makanya ini ada hubungan sama agama ya. Kalau anak Arab yang masih kecil atau remaja Arab yang belum jenggotan dan belum kumisan itu nggak boleh pakai sorban. Ya. Karena tadi khawatir nauzubillah itu timbul fitnah. Namanya amrod. Amrod itu anak kecil atau yang dia masih remaja, belum jenggot, belum kumisan, pakai sorban, itu kayak perempuan. Nah, itu bisa nauzubillah nanti kalau ada orang-orang yang nggak bermoral gitu ya,
dia bisa berbuat senonoh sama anak laki-laki itu. Karena dilihat seperti wanita, akhirnya diperlakukan tidak senonoh seperti itu. Itu namanya apa? Amrot. Ya. Amrot. Memang anak Arab yang Masya Allah, mereka yang putih, tampan gitu ya, dipakein sorban, itu kayak cewek emang. Makanya bahkan dulu itu ulama itu mereka tidak mengizinkan anak kecil yang belum jenggotan, belum kumisan, pakai sorban, duduk di majelisnya, itu dilarang. Atau minimal dia sama bapaknya, jangan sendiri gitu. Karena khawatir nanti diperlakukan tidak baik lah gitu sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu, sama orang yang tidak bermoral gitu. Itu dalam fikih namanya amrot. Ya. Kita kan nggak tahu manusia ya, mungkin dilihatnya zohirnya itu normal, ternyata dia punya kelainan gitu ya. Lebih-lebih akhir-akhir ini ada berita yang viral itu, yang pengasuh asrama yatim, nauzubillah, ternyata predator ya. Dia berbuat keji ya, berbuat perbuatan kaum Nabi Lut kepada anak-anak yang dia rawat di pantinya, nauzubillah ya. Nah, ini jadi nyambung sana ya, karena saya jadi keingetan gitu. Di Arab ada juga Tat yang kayak gitu Tat. Oh banyak. Makanya sampai ada hukum agamanya kan. Ada di Arab yang begitu. Baik. Baik, kita lanjut deh. Apa katanya? Araftul an, ya. Araftul an. Ya, araftu Araftul an. Ya. Araftu artinya aku tahu. Ya, aku sudah mengerti sekarang. Araftul an. Araftul an. Aku telah mengetahui sekarang. تمضغين الطعام بصوت عال. Limadza anti tamdaghina at-ta'ama bishaklin 'alin. Limadza anti tamdaghina at-ta'ama Limadza anti tamdaghina at-ta'ama تمضغين الطعام بصوت عال. بصوت عال. بصوت عال. لماذا أنت تمضغين الطعام؟ علينا أن نجد. لماذا؟ Ustadz pakai tinta warna putih kali ya. Aywa, warnanya mumtaz. Sahih. Limadha? Kenapa kamu melihat bagaimana? Tamdaghina. Limadha amti tamdaghina at-ta'ama bisautin 'alin. Ma ma'na limadha? Mengapa? Mengapa? Anti. Kamu. Perempuan. Kamu. Perempuan. Tamdaghina. Kemarin apa tamdaghin? Mengunyah. Mengunyah. At-ta'am. Makanan. Bisautin. Dengan suara. 'alin. Keras. Keras. Tinggi.
Masya Allah. Fahimtum. Jahid. Rahimna. أيوة. لماذا أنت تمضغين الطعام بصوت عال؟ علينا أن تنظر نسيت. المضغ بحيث لا يرتفع. أنت تمضغين الطعام بصوت عال. علينا أن نجيد المضغ. علينا أن نجيد المضغ. علينا أن An نجيد nujida. المضغ Mat monggo apa صوت enggak? أثناء المضغ. بحيث لا يرتفع صوت. يرتفع الصوت أثناء المضغ. Alaina kita harus, ya. Alaina itu kita harus. An-nujidal madghah, ya. Kita ini harus bisa mengunyah. Nujid itu berusaha menguasai, ya. Berusaha untuk mengunyah bihaitsu, di mana la yartafi as-saut, suaranya tidak kencang. Athna al-madghah, saat kita sedang mengunyah. Athna itu saat, ketika. Ya, bihaits la yartafi'u as-saut athna al-madghah. Baik. المضغ بحيث لا يرتفع صوت أثناء المضغ. طيب أخي عمر، سأهتم بذلك من الآن إن شاء الله. Taib akhi Umar. Ini yang tadi ya, taib akhi Umar. Sa'ahtammu. Sa'ahtammu bidzalika. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أخي عمر، سأهتم بذلك من الآن إن شاء الله. Sa'ahtammu bidzalika minal an. Insyaallah. Sa'ahtammu. Apa mana sa'ahtammu? Aku akan perhatikan. Ihtimam. Sa'ahtammu. Aku akan fokus. Ya, aku akan perhatikan hal itu bidzalika minal an. Apa mana minal an? Dari sekarang, Dari sekarang, insyaallah. insyaallah. Ya. Jadi dia pengen bilang, oke, dari sekarang aku perhatikan hal itu insyaallah ya. Aku nggak akan ngulangin lagi. Sa'ahtam, ya. Jadi aku akan fokus pada hal itu. Dan ini bisa diucapkan pada kondisi-kondisi yang lain. Ya, misalnya sa'ahtammu, misalnya besok ya, atau hari ini saya akan fokus belajar. Sa'ahtammu bidirosah. Mulai hari ini saya akan fokus belajar. Sa'ahtammu bidirosati al-lughah al-arabiyah. Ya, saya akan fokus dengan untuk belajar bahasa Arab. Seperti itu. خالد. Akhi Khalid. Nah. Akhi Khalid. Wahai Khalid. من آداب تناول الطعام. Min adabi tanawulit ta'am. Min adabi tanawulit ta'am. Ya. Min adab. Apa mana min adab? Dari Adab perilaku.
dari adab-adab, dari perilaku, ya. Tanawul, mana tanawul? Menyantap. Memulai. Menyantap, mumtaz. Min adabi tanawulit ta'am, di antara adab menyantap makanan. Nah, mumtaz. Makan makanan. Ya, tanawul itu lebih tepat menyantap. Kalau akal itu Menyantap. memakan, konsumsi. Bahasanya lebih halus jadinya. Nah, nah. نأكل مما يلينا. Anak pula mimma yalina. Anak pula On double N. mimma yalina. Anak kula. Mimma. Ya. Anak kul, kita makan. makan. Mimma yalina. Dari apa-apa. Dari apa-apa yang yalina, qorib. Qorib. Yang terdekat. Yang terdekat dari kita. Yalina, yang paling dekat dengan kita. Apa yang ada setelah kita. Ya, jadi di antara adab menyantap makanan adalah kita memakan apa yang dekat dengan kita. Walaupun kepengennya yang jauh. Tapi kalau menunya banyak, itu boleh ngambil yang jauh. Kalau menunya sama, mulai dari yang dekat gitu. Oh. Itu di antara tafsiran hadisnya kan, apa hadisnya itu? Lupa saya. Nah. إذا كان الطعام نوعا واحدا في الطبق. Dia bilang tuh. Dia bilang nih. Idza kana at-ta'amu Idza kana at-ta'amu naw'an wahidan fit tabaq. Nah, kalau idza kana itu jikalau, atau idza kana itu jika makanan nau'an. Tadi nau apa nau? Macam-macam. Macam-macam. Mufrad. Ya. Kalau anwa jamak, nau macam. Satu macam. Ya, makanya nau'an wahidan. Ya, makanya nau'an wahidan, satu macam. Kalau makanannya satu macam, fit tobak. Tobak itu piring, ya, atau di nampan lah gitu ya, tobak. Ya. Jadi makan dari yang dekat. Idza kana ta'am, kalau makanan itu nau'an wahidan. Satu jenis di tobak, di nampan, ya. Iya. Atau di hidangan. La na'khudha min huna wa min huna. Ya. La na'khudha min huna wa min huna. La na'khudh, mana na'khudh? Mendapat. Nggak ngambil. Na'khudh. Iya, mendapat. La na'khudh min huna, nggak ngambil dari sini. Nggak ngambil. Wa min huna. Huna itu di sini. Nggak ngambil dari sini, nggak ngambil dari sana gitu. Sana sini ngambilnya. Sedikit lagi. Na'khudha min huna wa min huna. Mana tadi? Jauh banget. من آداب تناول الطعام أن نأكل مما يلينا إذا كان الطعام نوعا واحدا في الطبق، ولا نأخذ من هنا ومن هنا، ولا نتناول الطعام من أطباق الآخرين أو من أمامهم. La na'kulit ta'am min atbaqil akharin. Ya. Ini sedikit lagi. La na'kulit ta'am min atbaqil akharin. Ya. La na'kulit ta'am min atbaqil akharin. La na'kul, kita tidak makan. At-ta'am, makanan, min atbaq. Nah, ini atbaq. Atbaq ini jamak dari tobak.
ya, dari piring-piring, ya, atbaq, dari piring-piring orang lain, ya. بحمد الله تعالى لقد تعلمت بسببك اليوم آداب تناول الطعام من أطباق الآخرين أو من أمامهم. أخي عمر بحمد الله تعالى. Akhi Umar bihamdillahi ta'ala. Wahai saudaraku Umar, dengan memuji Allah. لقد تعلمت بسببك. Laqad ta'allamtu bisababika. Sungguh aku telah belajar karena sebabmu. Laqad ta'allamtu. Ya, ta'allamtu bisababika. Ya, aku telah belajar karena sebabmu. آداب تناول الطعام. Ya, bisababika al-yaum, hari ini, adab tanawul at-ta'am. Ya, aku hari ini ta'allamtu, itu aku belajar karena sebabmu adab-adab menyantap makanan. Alhamdulillah. Baik. Fi soal? Walhamdulillah, al-yaum laqad ta'allamna jam'at taksir wa al-mufradat wal muradifat fi al-kalimah fi hadzal yaum. Jazakumullah khairan wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa nas'alullaha at-taysir wa taufiq wassadad ila liqa fi usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.